ada lah. Okey. Tolong maklum kepada yang lain-lain tu. Kalau tiada, sila masuk segeralah. Kita akan sambung dengan chapter yang ke-3 lah. Okey, chapter yang ketiga. Okey, jom kita mula. Let's go. Okay, so untuk chapter ketiga, okay, it's about the electric current and direct current circuit. And before that, let's start our session today dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Okay, so the first subtopic untuk for this chapter is about the electrical conduction. Okay, electrical conduction. Okay, so for this part, okay, ideanya ialah kamu akan belajar atau kamu akan tahu apa sebenarnya yang menyebabkan berlakunya pengaliran kita panggil arus elektrik kan. Okay, how does the current flow lah. Okay, in the conductor material. Okay, so you have to understand that, okay, current only can be conducted, okay, current can be current only can be flow, okay, only flow, okay, in the conductor material lah. Okay, conductor material. Okay, so untuk bahagian A, okay, for the first part is a microscopic model of current. Okay, kita ada microscopic model of current. Okay, so this one kamu akan belajar. You will learn about how to describe, okay, how to explain about the current flow inside the conductor lah. Okay, or inside the metal kan. Okay, senang kamu cakap pasal metal lah. Okay, sebab seharusnya metal dia memang boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, kerana apa? Kerana metal ada satu jenis benda lah kita panggil sebagai dia ialah free flow electron kan. Ini dia. Okay, free electron lah di situ. Okay, so in our daily life, okay, we always talk about current. We always deal with the current. Okay, kamu sentiasa menggunakan current kan. So kalau kamu rasa nak charge telefon, you will put your charger to the plug. Okay, so sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya dalam current sebenarnya lah. Kenapa boleh terjadinya arus elektrik tersebut kan. Okay, so here apa yang memainkan peranan untuk mengalirkan arus elektrik ialah kita punya elektron lah sebenarnya. Okay, kita ada elektron. Okay, so here electron exists in the metal. Okay, so this free and mobile electron lah. Okay, kita akan cakap dia ialah free. Free ni maksudnya bebas lah, bukannya percuma. Free and mobile. Mobile ni means that it can be moved in any direction lah. Okay, it can move freely. Okay, electron. Boleh. So elektron ini, kamu kena tahu dua benda lah tentang elektron. Pertama ialah kita ada dia punya charge. Okay, kamu kena faham tentang charge of electron lah. Okay, so charge of electron, okay, usually we use a symbol of E. Macam tu. Or sometimes you may found in the books, they will use symbol of QE. Boleh. So this E and QE is representing the charge of electron, which the value of this E ialah 1.6 exponent negative 19 coulomb. Boleh, ni samalah 1.6 exponent negative 19 coulomb. Boleh.
So kalau kamu bercakap tentang elektron, kamu kena faham dua benda lah. Pertama ialah charge, kedua ialah kita ada mass of electron. So kamu kena pandai bezakan soalan yang diminta, adakah dia menggunakan charge ataupun dia menggunakan mass lah. Okay, so mass of electron usually it will use symbol of Me. Okay, mass of electron. Okay, even in your constant value pun ada nilai mass of electron lah, which is the value is 9.11 exponent negative 31 kilogram. Okay, so this one only intro about the electron. So kamu kena faham tentang benda-benda inilah sebelum kita teruskan dengan benda-benda lain. Okay, so this is about the physical properties of the electron lah. Kamu ada charge, kamu ada mass. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya in the material. Okay, so this one, okay, apa yang berlaku ini ialah kita punya, let's say this one, I will draw this one as our metal lah, this one. Okay, this is our metal. Okay. Okay, so this one siapa yang belajar PDT, mereka pernah lah belajar pasal benda ini. Okay, dan mereka pernah lah, okay, faham tentang konsep microscopic model of current ni. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya dalam kita punya metal di sini, okay, apa yang berlaku sebenarnya, when you apply the potential difference. Okay, when you apply the potential difference, okay, across the material atau across the metal, okay, apa yang berlaku sebenarnya, kamu ada potential difference, maka kamu akan mewujudkan electric field. Boleh? Because we know that V equal to E over D, blah blah blah. So kamu tahu yang this potential difference also be related to electric field lah. Okay, so dalam kes ini ialah apa dia? Nampak sini kan? Ini ialah ke arah kiri electric field-nya. Nampak Maka kamu faham yang pada bahagian ini, di sini, ini ialah kita punya positif lah, positive potential. Ini pula negative potential. Maka apa yang berlaku sebenarnya, when the potential is applied across the material, across the metal, apa yang berlaku, elektron dia akan bergerak ke arah positif terminal lah. Okay, it will attract to the positive terminal kan. Itu memang sifat kepada elektron kan. Dia akan sentiasa tertarik kepada positive thing kan. Dia macam tu. Okay. So apa yang berlaku sebenarnya, okay, if you look at this diagram, kamu nampak kan, this electron is be drawn dengan we call it a scattered movement kan. Nampak kan, dia bergerak zigzag. Okay, dia scattered but it will move in zigzag sebenarnya. Boleh faham dia akan bergerak dengan satu gerakan zigzag lah. Dia garis lurus tapi dia akan zigzag. Kenapa Dia semacam apa? Semacam ada benda yang menghalang dia untuk bergerak secara garis lurus sahaja. Okay, so apakah benda tersebut? Okay, so here kamu akan tengok di sini apa yang berlaku sebenarnya. Nampak tak ini? They move freely and randomly throughout the crystal lattice structure of the metal. Maksudnya apa? Kenapa dia berlaku begini, gerakannya begini, zigzag sebegini? Kerana berlakunya pelanggaran antara elektron dengan crystal lattice structure of the metal lah. Maksudnya apa? Dia berlanggar dengan atom-atom dalam metal tersebut. That's why dia berlaku zigzag. Boleh faham Dia bukannya bergerak macam ni tau. Dia kan bergerak macam ni. Dia bukan macam tu. Ini cacah marbak. Bukan. Dia mesti bergerak secara zigzag. Okay, sebab apa? Elektron memang bergerak secara garis lurus. Cumanya dia berlakunya zigzag kerana dia berlanggar. Contoh mungkin di sini ada satu lattice kan, structure, so dia berlanggar dia ke atas. Dia satu, dia berlanggar dia ke bawah. Dia macam tu lah. Okay, so kamu kena faham yang gerakannya ialah gerakan yang zigzag. Yang cantik lah. Okay, tetapi bukannya dalam satu garis lurus. Dia akan bergerak. Dia faham Okay, so untuk setiap gerakan ini kita akan cakap yang, okay, let's say dia bergerak ke arah kanan macam ni dengan satu V yang pertama.
Ini V yang kedua, V yang ketiga, V yang keempat, V yang kelima. And then semua ni ada V lah. Okay, so every moment dia akan ada V yang tersendiri kan. Okay, kenapa ada V yang tersendiri? Velocity tu. Okay, because the direction is not the same. Okay, thus dia punya velocity pun berbeza lah. Okay, kerana dia punya V-nya, dia punya arahnya berbeza kan. Okay, begitu. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya di sini, okay, kita tak kira lah nilai V yang individual yang kecil-kecil ini. Okay, terus saja kita akan terus kepada buat satu conclusion yang this electron sebenarnya dia bergerak secara zigzag, but zigzag itu akan bergerak ke arah kanan, ke arah satu arah, ke arah terminal positif macam tu. Okay, dengan satu gerakan, dengan satu velocity kita panggil sebagai apa dia? VD. VD ini kita define as the drift velocity. Boleh. So later on kamu boleh baca lain ni. Ini ayat penuh dia ni. Apa yang saya ceritakan sekarang ni ialah hanya sekadar ringkasan lah ataupun cara lain lah. Okay, apa yang saya cuba ceritakan sekarang ni. Okay, so sekarang ini kita ada apa? Kita panggil sebagai drift velocity, iaitu drift velocity ini ialah apa dia? Average velocity of the free electron in a direction parallel to the electric field. Okay, nampak kan? Ini kan ada field ke arah kiri, tetapi dia akan bergerak ke arah kanan lah dengan satu average velocity lah, kita panggil sebagai drift velocity. Boleh faham So kita tak ambil lah kira velocity yang setiap kecil-kecil ni. Kita terus saja assume yang sebenarnya this electron is moving to the right dengan satu nilai lah, kita panggil sebagai drift velocity. Okay, so this movement of the electron ke arah kanan will result in the formation ataupun the existence of the current lah. Okay, so dengan berlakunya pergerakan elektron ke arah kanan itu, maka terhasillah current ke arah kiri. Boleh faham So elektron tu bergerak ke kanan menyebabkan current terhasil pada arah yang berlawanan. So here current is flowing to the left. Okay, in opposite of the electron lah. So begitu. Boleh faham Okay, so that one ialah microscopic model of current. Okay, kenapa kita pakai microscopic? Sebab kamu nak tengok kepada elektron tu sendiri. Kepada macam mana current terhasil secara atomnya ataupun secara kecil kan, secara zarah tu macam mana kamu nak ceritakan. Macam tu lah. That's why dia bilang microscopic model of current. So kamu kena tahulah beberapa benda yang penting kan. Antaranya apa dia? Metal has a lot of free electron, and then they interact with the crystal lattice structure of the metal. Okay, and then electron is experience an electron force and tends to drift towards the direction opposite. Okay, and then apa yang berlaku sebenarnya? Okay, bila mana adanya gerakan electron flow, maka adalah kita punya electric current macam tu. Okay, so this electron flow sebenarnya dia bergerak dengan satu average velocity, kita panggil sebagai drift velocity. So begitulah. Okay, so kamu kena faham setiap point yang saya letakkan dalam nota inilah. You have to memorize or you can try to understand lah. Okay, how the current is formed. Okay, begitu. Okay, tengok pada part B. Okay, ada soalan tak tentang part A? Any question? Ada soalan boleh tanya terus. Tak nak cakap boleh guna kamu punya text lah ataupun message. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, terus kepada part B. Okay, it's about the electric current. Okay, so this one, electric current, okay, is defined as the total charge, okay, dq, flowing through the area per unit time. Okay, so berapa nilai charge yang bergerak dalam area, let's say this is our area lah. In this area, okay, in
per unit time lah over dt. So I equal to dq over dt. Okay, so this one I'm not sure dekat sekolah macam mana. Pernah kot kamu belajar yang equation q equal to it kan, ada kan di sekolah kot. Yang pasti mungkin kat sekolah pun dah guna equation inilah. Okay, cuma dulu-dulu yang saya ingat kita ada equation q equal to it. Okay, so sama lah benda yang sama sebenarnya lah kan. Okay, so here kamu boleh define the current. Okay, so current kamu tak boleh lah guna equation V equal to IR untuk define. You have to define the current menggunakan dq over dt lah. Okay, so dq ialah amount of charge, q ialah charge, okay, t ialah time. Okay, apakah unitnya? Unitnya ialah ampere. Okay, this one kamu sedia maklum lah. Okay, unit for current is ampere, simbolnya ialah I. Symbol for current. Okay, so this equation also related to the other equation which is Q equal to NE lah. Di sini nampak tak? Q equal to NE. Okay, so E ialah charge for one electron yang sudah bagi atas ni. Okay, charge for one electron. N ialah number of electron. N ialah number of elektron lah. Maka kamu akan dapat nilai Q kan. Q ialah defined as the total charge. Okay, Q. Okay, example number 1. The current in a bulb is 1.5 ampere. What is the number of electron that flow through the bulb in 5 minutes? Okay, so in this case kamu akan apply equation. Okay, I equal to dq over dt lah. Okay, so you want to find what is the value of dq kan. Dq equal to I times dt equal to 1.5 times t kita ialah given as 5 minutes times 60 seconds. Okay, so this time, okay, must be calculated in second. Sentiasa dalam saat lah. Always in second. Okay, sentiasa dalam keadaan second lah. Okay, so kamu akan kira sini 1.5 times 5 times 60. Kamu akan dapat 5 darab 1.5 darab 60. So kamu akan dapat 450 charge. 450. Okay, that's the amount of charge flow in the bulb lah dalam masa 5 minit. So diminta kamu cari apa dia? The number of electron kan. So kalau kamu ada sini kan, so total of charge. Okay, so Q equal to 450 coulomb. Okay, so you have to use this equation pula. So Q equal to NE. So N is equal to Q over E equal to 450 bahagi dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. So number of electron over here is given as, okay, boleh kira lah kan, 450 bahagi 1.6 eksponen negatif 19, kamu akan dapat 2.81 eksponen 21. Okay, so 2.81 darab 10 kuasa 21 elektron. Begitulah. Okay, so in 5 minutes time, you can see over here ada berapa banyak juta bilion elektron yang flow through the bulb lah in order to create ataupun to produce the light. Okay, macam tu. Boleh, so ni bukan coulomb lah ni salah sini, bukan coulomb ni, dia ialah number of electron kan. So kamu kena buat number of electron lah, bilangan elektron tersebut. Itu tentang 3.1. Okay, that's it. Okay, let's go to the next part, 3.2, about the Ohm's law and resistivity. Okay, so this Ohm's law also you already learned during your high school. Okay, during your secondary school. Okay, the first part ialah tentang Ohm's law. We have to state what is meant by the Ohm's law.
Okay, so Ohm's law is not V equal to IR sebenarnya. Ohm's law is always state by the potential difference is proportional to current. Okay, potential difference is directly proportional to current lah. Okay, flowing through the metallic conductor. If, okay, ada if ini ialah wajib ada if its temperature is constant. Okay, so maksudnya apa? Dengan kata lain, this one is the best way in order to state the Ohm's law lah. Bukan V equal to IR. Boleh faham? So V equal to IR hanya sekadar equation that related to Ohm's law. Ataupun that derived from the Ohm's law lah. Boleh faham so dia hanya derive daripada Ohm's law saja, V equal to IR. Tapi yang sebetulnya Ohm's law ialah V is proportional to the current in the metallic conductor if temperature is constant. So ini wajib ada. Temperature is constant ini wajib ada. So kalau kamu define tanpa perkataan temperature is constant, dikira sebagai tak lengkap your law lah. Your Ohm's law is not completed. Okay, it's not complete. Okay, so you have to state that temperature is constant because this temperature is constant ini dia akan related dengan resistance sebenarnya. Okay, dia ada related dengan resistance lah. Okay, either inside the conductor ataupun resistance of the circuit. Dia macam tu, dia mesti constant. Okay, tapi nak mencapai benda macam tu dalam real life agak susah lah kan. Kerana apa? Kerana circuit kita always ada influence by the temperature increase kan. Dia sentiasa macam tu lah. Takkan lari dengan adanya energy loss due to the heat. Sentiasa begitu. So V equal to IR, okay. So V equal to IR, ini adalah equation derived from the Ohm's law. So V potential difference, CI current, R ialah resistance. Okay, so from here kamu nampak sendiri kan kamu ada V against I. Okay, so the gradient over here, the gradient of the graph represent the resistance of the circuit lah. Okay, begitu. Okay, so in this case, nanti later on kamu akan buat juga eksperimen Ohm's law nanti ni secara hands on. Okay, kamu akan buat eksperimen Ohm's law secara hands on lah, face to face nanti pada minggu yang ke-6 atau minggu yang ke-7. Okay, kerana apa nanti kamu akan ada practical test secara face to face juga ataupun secara physical. Okay, so that's why kamu kena faham betul-betul lah tentang Ohm's law ini. That's about the Ohm's law. The second part in this subtopic atau in this subtopic lah kan, ialah resistivity. Okay, kita ada resistivity. Okay, so apakah dia resistivity? Resistivity is defined as a resistance R of a unit cross-sectional area per unit length of the material. Resistivity equal to RA over L. Okay, itu dia punya resistivity-nya lah. Okay, that's how you try to define the resistivity. Okay, so in this resistivity, kita ada rho ialah resistivity, kita ada R besar di sini ialah resistance, A ialah cross-sectional area, L ialah length. Okay, here resistivity is the scalar quantity and the unit is ohm meter. Okay, ohm meter lah kan, sebab ini kamu ada ohm, kamu ada meter square and then kamu ada meter kan, untuk ini kan, kamu akan cancel off, kamu dapat ohm meter lah. Begitu. Okay, so apakah dia resistivity? Okay, ini sebagai kita punya kayu ukur. Okay, kayu ukur macam mana kamu nak nilai sesuatu material itu, adakah dia berjaya ataupun dia boleh menghalang arus elektrik atau tidak lah. Okay, mana ability to oppose the flow of an electric current. Okay, it also known as specific resistance. Kita apa? So this resistivity depends on the material. This one lah. Okay, it depends on material.
Okey, maksudnya apa? Setiap bahan-bahan dia akan ada berbeza dia punya resistivity. Okey. So this one rho equal to RA over L. Also this from this equation sebenarnya kita akan banyak menggunakan equation R jugalah. Kamu akan cuba rearrange, kamu akan guna equation R equal to rho L over A. Juga samalah. Okay, so this one juga kita akan selalu guna R equal to rho L over A. That one to the resistivity. Okay, let's go to the question. A wire 4 meter long and 6 millimeter in diameter has resistance of 15 milliohm. A potential difference of 23 volt is applied between the ends. Determine the current in the wire. Okay, so kamu ada di sini kan, kamu ada current, kamu cari current, kamu ada volt. Okay, so this info is related to L, this one related to A, this one is related to the R lah. Okay, so in order to calculate your current, kamu hanya perlukan apa? Kamu hanya perlukan V dengan R kan. So V equal to IR lah kan. V equal to IR. So I is equal to V over R equal to 23 divided by 15 milliohm. Okay, 15 milliohm lah. Okay, so 23 bahagi dengan 15 milli, kamu akan dapat 1.53 kuasa 3 lah. Okay, 1.53 darab 10 kuasa 3 ampere. That's our current. Okay, soalan yang kedua dia minta resistivity. So soalan B dia minta resistivity rho equal to RA over L kan. RA over L. Okay, so dalam kes ini ialah kamu akan kira dahulu apakah nilai R lah. R is, nilai A. A ialah 6 mm in diameter. Okay, so ni kita punya wire, ni ialah kita punya diameter. Okay, you have to find A kan. So A equal to pi d square over 4 lah. Okay, so pi d kita ialah 6 darab 10 kuasa negatif 3 kuasa 2 bagi dengan 4. Okay, so A here yang kamu dapat kira ialah 6 negatif 3 kuasa 2 darab pi bahagi 4. Maka dapat sini saya punya A 2.82 darab 10 kuasa negatif 5. 2.827 lah, saya ambil 3 lah sebab dia tengah-tengah perjalanan kiraan. Okay, meter square. Boleh, so kamu akan substitute this value okay, dalam equation yang diberikan. So kamu akan guna rho. Kamu nak cari R kita ialah 15 times 10 power of negative 3. A kita ialah 2.827 kuasa negatif 5. Okey, ini kamu ada kita punya L kita, lainnya ialah 6 meter tadi, 4 meter. Okey, 4 meter. Okay, so rho over here is equal to 15 negative 3 times answer divided by 4, kamu akan dapat 1.06 kuasa negatif 7. 1.06 darab 10 negatif 7 ohm meter. So begitulah kita punya soalan B. Okay, that's it. Okay, tengok soalan nombor 3 lah. Yang lain-lain tu kamu buat sendiri lah tu. Nombor 3. Oh tak nak, asalkan 3 saya akan skip sebab dia agak mudah, kamu boleh buat sendiri. Nombor 4. What are the factor that determine the resistance of a piece of wire as plain? Okay, dalam kes ini ialah macam mana kamu nak tentukan resistance of the, apakah faktor-faktor lah. Okay, yang mempengaruhi ataupun yang menentukan resistance of a piece of wire. Okay, so dalam kes ini sebenarnya, that's why kamu kena rearrange balik equation R equal to rho L over A. So maksudnya apa? Resistance sebenarnya is affected by, pertama, resistivity of the material. Kita yang pertama lah. Maksudnya apa? R ni akan berkaitan pada resistivity.
Kalau kamu guna bahan yang berlainan, maka R-nya akan berlainan lah. Okey, dia punya resistor akan berlainan. Ataupun R ini dia akan bergantung kepada length of the wire. Okay, so this one they always be considered by the scientist atau by the application kan. Kalau kamu nak apply, kamu kena pastikan yang kita punya length of wire itu berkurang lah. Kalau kamu buat circle kan, kita akan cuba kurangkan length of wire. Kerana apa? Kamu nak cuba pastikan dalam circuit itu dia tak ada affected by the resistance of the wire. That's why kita akan cuba pendekkan kita punya length of the wire lah. Because why? Because resistance also affected by the length. Ataupun resistor also can be affected by the cross sectional area. Maksudnya apa? R is proportional to 1 over A kan, ataupun R is inversely proportional to A. So maksudnya apa? Kalau A-nya rendah, maka R-nya tinggi. So kamu nak wire yang kecil ke wire yang besar lah. Dia begitu. Okay, that's why kita akan nampak kadang-kadang tu kabel tu kena kabel yang besar kan, kerana kamu nak kurangkan resistance. Macam tu lah. Okay, that's for example 4. Okay, ataupun yang terakhir, ya tengok kepada example 6. Okay, the wire below are all made of the same material. So, untuk nombor 6 ini, dia punya row-nya sama-sama. Rank in order from largest to smallest the resistance R1 to R5 of this wire. Okay, so kamu kena kira lah berapa dia punya resistance untuk setiap ini. Okay, so here kamu ada R ini bukan resistance, ini adalah radius. So yang wire pertama radiusnya ialah R. Wire kedua 2R. 2R juga. Yang ni R, panjangnya berbeza. Yang ni 2R, okay macam tu. Okay, so how to rank the resistance. Okay, so senang cerita kamu buatlah equation. Okay, yang pertama ni number 1 tu kamu akan buat R equal to rho L over pi R square. Dia macam tu. Okay. Yang kedua pula, okay, kamu buat jugalah. R is equal to rho L over pi 2R square. Yang ketiga, kamu akan buat R is equal to rho 2L over pi 2R square. Okay, yang keempat, bawah ni yang keempat, kita akan buat yang keempat. Okay, R equal to rho 2L over pi R square. Yang kelima kita ada R equal to rho 4L over pi 4R square. Boleh? So kamu akan buat sini, nampak sini kan? So kamu cubalah. Cuba comparekan lah. Tapi cuba kamu simplifykan each of the R di sini kan. Sini, sini kamu dah simplify ni tak masalah. Ini pula R equal to mana? Rho L over 4. Ni ke? Ni 1 over 4 lah ni. Okay. 1 over 4 pi R square. Ni 1 over 4. Okay, yang ni R equal to 1 rho L over pi R square. Yang ketiga ni pula R is equal to apa ni? Ni 2 kan? Buat 2 ke depan divided by ini 4. 4 rho L over pi R square. Macam tu. So kamu boleh cancel off ini 1/2. Okay, yang bawah ini R is equal to 2 rho L over pi R square. Ada 2 kat depan dia. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima ni, okay,
R is equal to apa ni? Ni 4 kan? Okay, 4 divided by 4 square dapat 16 rho L over pi R square. Boleh? So ini kamu cancel off. Nombor 1 ni 4, so 1/4 lah. So benda yang sama dua ni sama. Okay, nombor 2 dengan nombor 5 sama. So kamu akan arrange kan from smallest to from largest to smallest R. So largest resistance ialah number 4 lah. Okay, so this one is number 1. 4 ni nombor 1. Okay, and then kamu ada nombor 2 ialah ini nombor 4. Ini nombor 2. Okay, so ini nombor 3. So ini nombor 4. Nombor 5. Itulah. Okay, atau nombor 4 2 yang ni lah. Begitu. Boleh faham Itu nombor example yang ke-6. Settle So kalau kamu nak buat balik kemudian ni kamu cubalah buat balik. Fahamkan balik macam mana soalan ini dia minta apa. Okay. Okay, so nombor 3.3, okay, next subtopic ialah 3.3, variation of resistance with temperature. Okay, so this one, okay, apa yang berlaku, kenapa kita nak dalam Ohm's law is state that if temperature is constant. Okay, kerana apa? Kerana temperature is related to the resistance lah sebenarnya. Sebabnya kan, variation of resistance with temperature. Okay, maksudnya apa? Kamu kena faham ya, semakin tinggi temperature, semakin tinggi kita punya resistance lah. Boleh? Okay, so in this case, why the temperature increase? Okay, kamu tengok sini kan. When the temperature increase, the number of free electron per unit volume in metal remain unchanged. Okay, number of electron tak ada masalah. Okay, sentiasa ada lah. Macam kalau kamu ada 10 juta, 10,000 lah, 10,000 elektron dalam metal tu, maka kalau kamu naikkan temperature pun masih 10,000 lagi. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya, when the temperature increase, what happen to the atom ataupun to the electron? Okay, mereka akan, atau the atom lah kan. Okay, so the metal atom, in this case, dia akan apa? Dia akan vibrate more. Okay, so high temperature, high T means that high energy. Okay, so high energy means that more movement lah. More movement. Ataupun dia punya, dia punya atom tu dia akan vibrate. Okay, more vibration lah. Okay, akan bukan more movement ni. Sikit lah, more vibration. Okay, so boleh faham So bila mana dia vibrate banyak, so what happen to the flow of the electron? Okay, so in this case, bila mana dia banyak vibrate, so what happen here, electron dia semakin kerap dia bertembung, okay, ataupun collide with the metal atom. Okay, so the free electron will collide more with the metal atom lah. Boleh faham So bila mana dia banyaklah halangan untuk bergerak, maka dia punya resistance pun akan jadi tinggi. So begitulah. Okay, so kamu kena faham di situ kenapa berlakunya high resistance when the temperature increase. Okay, boleh faham Okay, so untuk part B is about the equation. So here kamu nampak kan, untuk ini kamu ada equation R equal to R0 1 plus alpha T minus T0. Okay, so T ialah final temperature, T0 ialah initial temperature. So in this case, kita ada alpha sini lah. Alpha here is given as the temperature coefficient of resistivity. Okay, alpha ialah temperature coefficient of resistivity. Okay, so kamu akan nampak sini kan, so R equal to R0, okay, 1 plus alpha T minus T0. Okay, so here, okay, kamu boleh relatekan dengan dengan R equal to rho L over A lah. So kamu nampak yang R is proportional to rho kan. Okay, R is proportional to rho. Okay, so in this case yang kamu boleh substitute kan R ini dengan rho lah, dengan resistivity. So kamu ada rho minus rho naught di sini lah. Okay, so kamu kena faham tentang equation ini. Okay.
So that's for the apa nama variation of resistance with temperature. Let's go to the question. Number 7, if a metal is heated, does its conductivity increase, decrease, or stay the same? Explain. Macam mana tu? Kalau kita panaskan kita punya metal, okay, adakah dia punya conductivity tu semakin bertambah, berkurang, ataupun semakin ataupun sama sahaja? What is your answer? Bertambah, sir. Bertambah? Are you sure? Are you how about the resistance? Kalau kita metal is heated, how about the resistance? Oh, resisten dia bertambah kan? Yeah, sir? resistance bertambah. So kalau resistance bertambah, how about the conductivity? Boleh faham kan conductivity apa dia kan? Conductivity ni kalau kamu search Google lah kan, dia ialah ability of the material to flow ataupun to conduct the current. So dalam kes ni apa dia? Memandangkan kita punya sistem kita tinggi, maka elektron susah nak bergerak, maka current pun akan semakin kurang. So in this case sebenarnya when the metal heated, conductivity decrease. Dia semakin berkurang sebenarnya. Okay. Sebab apa? Sebab because of the electron. Jadi kamu kena faham tentang mikroskopik itu. Okay. So bila mana elektron susah nak bergerak, maka dia punya current flow akan berkurang lah. Means that dia punya conductivity-nya tak bagus ataupun semakin berkurang. Okay, itu soalan nombor 7 boleh So conductivity ialah ability of the material to conduct the electricity ataupun to conduct the current. Okay, that's why kita tak nak sebenarnya kita punya material kita panas kan. Boleh faham kan? Contohnya macam paling mudah lah, paling mudah contohnya memang kita ambil contoh komputer lah. Okay, because computer has a lot of the electric component kan. So kamu tak nak memang dia akan panas. Okay, due to the operation kan memang akan ada heat loss. That's why kita akan cuba sedaya upaya this computer kan, mana komputer lah. Dia akan cuba untuk keluarkan heat from the computer ataupun from the laptop kan. Dia akan cuba keluarkan. Okay, sebab apa? Sebab dia nak pastikan yang dia punya device tu function well lah ataupun in the efficient state macam tu lah. Okay, nombor 7. Nombor 8 a certain resistor has a resistance of 1.48 at 20 degrees Celsius. A resistance of 1.512 ohm at 35 degrees Celsius. Find the temperature coefficient of resistivity. Dia minta alpha sebenarnya. Soalan minta alpha. Okay, so kamu ada ini ialah R0, ini ialah T0, ini ialah R, ini ialah T. Okay, so kamu hanya gantikan dalam equation atas ini and then you can get the answer lah. Okay, saya nak buat pun simple sangat sebenarnya soalan ni. Tak apalah, buat je lah kan. So R is equal to R0 1 plus alpha T minus T0. Okay, so R kita ialah 1.512 sama dengan 1.48. 1 tambah alpha kita ialah yang kamu nak cari. Okay, T-nya ialah 34, tolakkan dengan 20. Tentulah. Okay, so in this case kamu buat macam biasa, you can get the answer lah. Alpha ni berapa kan? Alpha equal to 1.54 as per negative 3 per degree Celsius. Per degree Celsius. Okay, soalan yang ke-9. A silver wire has resistance of R0. To what temperature must the wire be raised to double the resistance? So, kamu ada R0 ialah R0. Dan kamu ada R biasa ialah 2R0. Begitulah.
Okay, that's just substitute in the equation, then you can solve the problem lah sebenarnya. Boleh je, kamu akan end up, kamu akan cancel off R0 kiri kanan kan. Okay, try do by yourself lah benda ni. Ada masalah, just let me know kemudian. That's for example 9. Okay, 3.4. 3.4, kita akan head sekejap. Give me about 5 minutes, kita akan take 5. Okay, siapa yang nak keluar dulu ke nak jimat dia punya line tu, boleh keluar dulu, tak ada masalah. And then kita akan masuk lagi pada jam 12.10. Boleh, kita akan take 5 sekejap ya. Kita akan sambung sikit lagi. 12.10 kita akan sambung sedikit lagi. Itu saja kejap Saya pun nak pergi minum air kejap. Okay. Okay. Terima kasih kerana setia menunggu. Saya tak nampak pun ada yang keluar. Okay, bagus, tak apalah. Teruskan bersama Sir. Okay. Semua masih okey lagi? Ada respon kat tangan sikit. Okay. Mana lagi yang lain? Bersama Sir ke ni? Tengok sikit. Allahu Akbar. Baguslah anak-anak ni. Masih sir. Bagus. Okay, cumanya saya harapnya untuk semester ini kan dia kan more kepada electricity, more to the oil ke, suara start alamak. Okay lah, saya akan cuba off kita punya kamera dulu. Karena dapat membantulah untuk mengurangkan stuck pada saya punya presentation. Okay, so untuk kes ini lah kan yang saya faham lah daripada saya punya pengalaman lah. Okay, pelajar-pelajar ni dia ada yang berminat dengan tajuk electricity lah, so they can perform well. Okay, so untuk contoh macam chapter 3 ni kan, bila cakap pasal chapter 3 ni mereka boleh buat dengan baik lah. Okay, in fact sebenarnya chapter 3 ni adalah chapter yang terpanjang lah dalam semester 2 ini.
Okay, so if you can perform well dalam chapter 3 ni sebenarnya banyak membantu kamu lah sebenarnya. Okay, boleh turunkan tangan, tak masalah. Boleh. So seharapnya nanti kemudian cubalah siapa yang kurang minat tu kamu terpaksa give an effort, okay, in order to understand about this topic lah. Siapa yang berminat tu memang insyaAllah saya rasa dia akan cuba buat sebaik mungkin lah. Okay, siapa yang minat dengan chapter elektrik ni. Okay, so semua ni memang tentang electricity lah. Tiga ni semua punya pasal elektrik sebenarnya. Okay, in fact saya rasa banyak benda-benda ini kamu dah belajar waktu sekolah. Okay, mungkin sedikit satu dua benda yang bukan ditambah-tambah, sebenarnya dia berkembang sedikit daripada apa yang kamu belajar waktu sekolah menengah. Okay, so that's it untuk tajuk inilah. Okay, so tak ada apa dah. Serasa ada soalan tak? Ada soalan tak? Atau soalan saya akan sambung sikit lagi ya. Okay, 12.10 sekarang ini kita akan sambung dengan 3.4. 3.4 tentang EMF. Okay. Okay, siapa tahu apakah EMF dalam bahasa Melayu? Apa dia EMF dalam bahasa Melayu? Kita ada internal resistance, okay, rintangan dalaman. Apa dia EMF? Kenapa tak belajar waktu sekolah? Siapa yang belajar bahasa Melayu lah. Apa dia EMF dalam bahasa Melayu? Singkatannya ialah DGE. Apa dia? DGE. Apa itu? Daya gerak elektrik. Okay, so kita ada EMF, okay, daya gerak elektrik, kita ada internal resistance and kita ada potential difference. Okay, so kita akan belajar semua benda ini dalam 3.4. So semua ni semua ni pasal ni saja 3.4 ni. Oh my god. Describe. Use the voltage be. Okay, so this one untuk 3.4 ni saya nampak tiada soalan contoh. Okay, sebabnya nanti dia akan cuba relatekan dengan 3.5 lah sebenarnya. Okay, dia banyak relate dengan 3.5 di sini kan. Kita ada soalan lain, tak apalah. Okay, tapi kalau kamu ada soalan tambahan dalam nota-nota lain, kamu cuba gunalah untuk tajuk 3.4 ni. Okay, so the first one ialah tentang electric motive force atau EMF and juga tentang internal resistance. So apakah dia electric motive force? Okay, so in order to define this one, okay, walaupun namanya force, tapi sebenarnya kamu define dia dengan energy lah sebenarnya. Dia sebenarnya sejenis energy. Okay, yang mana energy inilah yang membolehkan charge bergerak dalam circuit kita. Okay, so this one lah, EMF inilah sebenarnya kalau kamu tahu, kalau kamu senang cerita, dia macam power supply lah kan. Dia akan pastikan yang elektron boleh bergerak. Okay, so whenever you have EMF in the circuit, maka akan berlakunya pergerakan dalam elektron, maka dia akan menghasilkan current. Itulah. Okay, so yang kedua ialah tentang internal resistance. Okay, so what is meant by the internal resistance? Dia ialah resistance yang wujud dalam bateri lah. Okay, due to the chemical. Okay, that's why kita punya bateri kita kan, okay, our dry cell yang kamu guna tu untuk jam, untuk apa-apa barang elektrik lah kan. Kenapa makin habis dia punya power tu, dengan kata lain habislah dia punya EMF tu kan. Kerana apa? Kerana dia punya internal resistance is getting higher. Dia macam tu. Boleh so dia punya sebenarnya internal resistance dia boleh build up lah. Dia akan build up. Okay, that's why dalam eksperimen kita baru ni kamu ada pasal kiraan internal resistance kan. Sebenarnya benda tu kalau kamu buat eksperimen yang betul, okay, kalau kamu guna bateri yang berlainan setiap kumpulan lah kan. Situ kamu ada dalam kelas tu ada 6 kumpulan guna bateri yang berlainan, maka semua orang akan ada nilai internal resistance yang berbeza sebenarnya.
Okay, because it depends on the battery itself. Kamu tak boleh kira secara tepat lah berapa nilai internal resistance. Cuma kita tahu yang ada nilai tersebut, ada internal resistance tersebut. Okay, kerana apa? Kerana kamu tahu lah kan yang voltage yang contohnya voltage pada bateri 1.5 volt. So kalau kamu letaklah satu multimeter ataupun satu ammeter pada bateri itu, satu voltmeter, sorry bukan multimeter, bukannya ammeter, voltmeter. Satu voltmeter pada bateri tersebut, kamu dapat bacaan 1.2 volt contohnya. Boleh faham Kamu punya EMF bateri itu 1.5 volt. Tapi bila kamu letakkan voltmeter, kamu dapat 1.2 volt. Maka di situ akan adanya pengurangan volt dalam bateri tersebut lah. Kita panggil voltage ataupun potential drop. Okay, potential drop kan. So this potential drop due to the internal resistance lah. Okay, untuk part B is about the factor that influence the internal resistance. So di sini kamu nampak sini ada 4 benda lah kan. Distance between two electrode, cross-sectional area, temperature and concentration of the electrolyte. So this one boleh hafal saja lah kan. Okay, dia punya faktor-faktor yang mempengaruhi internal resistance. Okay, selalunya dalam kita punya bateri tu apa yang berlaku sebenarnya this concentration lah sebenarnya ataupun dia punya concentration lah or maybe even distance dia. Okay, I'm not sure lah about that kan. Okay, cumanya itu yang mempengaruhi internal resistance. Okay, yang C pula. Okay, sini apa yang saya ceritakan tadi tu. Okay, so dalam kes ini ialah consider a circuit consisting of battery, okay, blah, 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 blah. Okay, ni boleh current flow. Okay, tak apa. Okay, so this one dia hanya bercakap pasal current flow ataupun apa yang berlaku dalam bateri itulah sebenarnya. Okay, when you connected to the external resistance di sini. Okay. Okey, boleh. So contohnya dalam bateri ni kan, contohnya kalau bateri kamu ni contohnya nilainya pada bateri ditulis 1.5 volt. Maka inilah kita punya EMF. Boleh. Okey. So kalaulah kamu letakkan bateri kamu ni bateri kamu. Okey, bateri kamu. Kamu letakkan pada 1 voltmeter. Okey, maka dia tulis sini ialah V equal to 1.2 volt. Okey, so nampak kan? Okey, so di sini kamu nampak kan? Dia sepatutnya 1.5 volt tetapi yang terkeluar pada voltmeter ialah 1.2 volt. Maka kamu ada kita panggil sebagai potential drop. Okey, sebanyak berapa ni? 0.3 volt. Okay, so this 0.3 volt ini sebenarnya dibuat ataupun disebabkan oleh internal resistance. Dia begitu. Okay. Okay, itu untuk case yang C lah kan, relation between EMF and potential difference lah di situ. Boleh faham EMF apa yang asalnya ada pada bateri tersebut, tetapi kalau potential difference ialah antara dua terminal. Boleh faham Okay, maka ini ialah kita punya potential difference. Yang tertulis ini ialah dia punya EMF lah yang tertulis pada bateri itu. Ini kita panggil sebagai EMF 1.5 volt. Boleh faham Okay, so kalau kamu nak tahu potential difference, kamu hanya perlu gunakan meter sahaja, voltmeter ataupun multimeter. Itu tentang potential difference. Part D, terminal voltage. Okay, untuk VAB, terminal voltage VAB is defined as the work done in bringing a unit charge from point B to point A. Okay, so charge itu kamu akan bawa elektron from point B to point A. Okay, itu kita panggil sebagai terminal voltage lah ataupun kita panggil sebagai potential difference kan.
Okay, so ini apa yang saya cuba explain tadi. Okay, the current I flow naturally from the battery. There is an internal drop in potential difference equal to IR. Nampak eh? Okay, so kita ada internal drop in potential difference. So drop in the potential difference equal to IR lah. IR kita punya internal resistance. IR kan. Okay. So dalam kes ini kamu nak kira macam mana? Okay, ni kan. Okay, V equal to EMF tolak IR kan. So kalau kamu tengok sini kan, kalau kamu susun balik sini, EMF IR okay, equal to EMF tolak V lah. Benda yang sama apa yang tengok di atas ni. Kan? Okay, kamu nak kira dia punya potential drop ni kita panggil sebagai potential drop equal to EMF tolak V. EMF tolak V. Okay. Okay, so V equal to EMF minus IR lah. V equal to EMF minus IR. So this one V ini kita panggil sebagai terminal voltage. Okay, sebagai terminal voltage. Ataupun also you can write this one sebagai EMF equal to V plus IR lah. Benda sama sebenarnya. Okay, so that's it untuk 3.4. Okay, that's it untuk 3.4. Okay, 3.5. Okay, 3.5 tentang resistor in series and parallel. Okay, resistance in series and parallel. Apa ni? Apa? Pecah full. Okay, pecah full kat sini. Okay, resistor in series and parallel. Okay, dalam kes ini ialah kamu akan tengok macam mana kamu nak derive the equation. Do we need to derive the equation? Tidak. Derive and determine. Alamak, kena derive. Okay, so kamu kena derive di sini. Okay, so this one once again kita akan belajar ataupun kamu akan faham tentang macam mana sifat potential difference dan sifat current dalam circuit kita lah. Okay, dalam series circuit when the component is connected in series, ini series kan, R1 is connected to R2 in series, maka kamu tahu bahawa I in the circuit is equal to the I1 that current flow in the R1 is equal to I2 current flow in R2. Okay, itu untuk series circuit. Okay, whereas dia punya potential difference pula kalau untuk kes ini kan, okay, delta V equal to ataupun V lah, V total equal to V1 plus V2. Itu untuk kita punya potential difference in the series circuit lah. Okay, so here kalau kamu tengok sini kan, kamu akan ganti. So at the end you get the equation of R effective equal to R1 plus R2 lah. Ini untuk resistor in series. Okay, whereas untuk resistor in parallel, okay, kamu terbalik sedikit. Yang tambah ialah kita punya current. So current in the circuit is equal to I1 is equal to I2. Plus I2. I1 plus I2. Boleh dia semacam kalau kamu ada current kat sini sampai pada satu simpang kat sini. Okay, over here kamu ada simpang. This one, warna merahnya ada simpang. So current dia akan divided. Okay, divided proportionally lah. Okay, dia akan divide mengikut R tersebut lah. Okay, kepada dua jalan tersebut. I itu. Okay, sampai sini kan ini I yang sama kan sampai sini. Ini ialah I1, ini ialah I2. What happened at point B sebenarnya, I1 dia akan kembali bersatu dengan I2 lah. Okay, maka akan jadi I yang besar. So that's why I1 plus I2 equal to I. Okay, itu untuk current. Okay, untuk voltage pula ataupun untuk potential difference, maka V is equal to V1 is equal to V2. Okay, so at the end kamu akan dapat resistor in parallel is given as 1 over R effective equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Okay, itu untuk resistor in parallel. Okay, let's go to one of the question over here. Example 10. For the circuit shown below, calculate the effective resistance between point N and point Y. Okay, diminta kamu cari R effective. Okay, the question asks you to find what is the R effective of the circuit lah. Okay, so which one we have to solve first? Okay, so before you start doing that, kamu kena label lah this one. Okay, let's say we do label this one is by R1, ini ialah R2, ini ialah R3, ini ialah R4, ini ialah R5. Okay, so for this circuit, which one you have to solve first? Yang mana kamu kena selesaikan dahulu? Bantu sir. For Yang mana?
Tulis. R2 dengan R3 sah. R2 dengan R3. Okay, good. Thank you, Sister Rina. R2 and R3 dahululah. Okay, so R2 dengan R3 ini is connected in which connection? Series or parallel? R2 dengan R3 itu disambung dengan apa? Series or parallel? Series. Okay, secara Series, series. So you have to solve that one using a series equation lah. Okay, maka kamu akan buat R23 in series akan equal to R2 plus R3 equal to 4 ohm. Boleh? So after you have simplified R23, kamu akan end up your circuit dengan beginilah. Okay, ini kita punya point. Point apa tu? Point situ lah kan, ke situ. Kamu ada satu circuit sini, ini kamu ada satu circuit bawah ini, kamu ada satu circuit sini. Ke atas. Okay, so kamu ada this kind of circuit pula. Sebab kamu dah simplify ini ialah R23. So which one we have to solve after this one? So selepas R23, R4, R4, R5. R4 dengan R5 connected in, ialah connected with series or parallel. Series. Parallel. Neither. Series. Okay, neither series or parallel sebenarnya. R4 and R5 tak boleh kamu sambung lagi. Kerana apa? Dia bukan series, dia bukan parallel. Dia kalau series dia begini ya, ini ialah series. Kalau parallel dia begini. Dia mesti kaki yang ini sambung dengan kaki ini sambung kaki ini. Itu yang ini adalah parallel. Okay, so kalau kamu tengok kepada R4 and R5, kita nampak kaki R4 yang pertama betul dia connect pada R5 di sini. Saya guna pen merah lah. Okay, kalau kamu tengok kaki R4 kat sini dia memang bertemu dengan kaki R5. Tetapi dia ada leg, dia ada terminal over here. Nampak tak sini? R4 ini dia tak bertemu di sini pun. Maka di sini dia bukannya paralel lah. Sebab apa? Sebab R4 dia tak bertemu di R5 di sini. Bukan paralel. Boleh? Okay. So maksudnya apa? The next part kamu kena sambung ialah, kamu kena selesaikan ialah, kamu tengok sini. Over here. Nampak tak ini? Kaki R23 dan juga kaki R4. Nampak tak? Kaki ini bertemu kaki ini R4 ni. Kaki yang sebelah sini pula bertemu dengan kaki satu lagi. Maka R23 dan R4 ini kita boleh katakan are connected in parallel lah sebenarnya. Boleh faham R23 dengan R4 are connected in parallel. Kerana kaki mereka saling bertemu pada kedua-dua hujung. Kaki pertama, hujung ni bertemu juga. Kaki kedua bertemu juga. Maka R4 and R23 are connected in parallel. Okay, so kamu akan selesaikan R23, R4. So 1 over R234 equal to 1 over R23 plus 1 over R4 equal to 1 over 4 plus 1 over 1. So R234 is equal to berapa tu? Boleh kira lah tu. 4 per 5 sah. 4 plus 1 plus 1. So 1 over answer equal to 4 over 5 kan? Ya. Okay, ataupun 0.8 lah. Selepas saya bentuk ni ya. Okay, 0.8 ohm. Okay, so kamu dah selesaikan sudah. So kamu dah gabungkan R4 dengan R23. So kamu akan dapat the next part atau the next circuit ialah begini. Ini ialah R234. Okay, ini ialah R3. Okay, and then tengah ni ialah R1 lah. R3 ni R5. Ini R5, ini R234, ini ialah R1.
Okay, so kamu nampak situ sebenarnya which one you have to solve? R234 dengan R1. R234 dengan R5. Bukan R1 ah. R1 dia bukannya mana-mana lagi. Dia bukan series, dia bukan paralel R1 ni. Dia masih lagi single di situ. Okay, so kamu akan Okay, pairkan okay. R234 dengan R5. Kerana apa? Nampak tadi ni kan? Ini satu wire yang sama. Nampak tak? One same current, one same wire. Maka R235 and So R2, maksudnya dia series lah sir. yeah, dia series. Sebab dia current yang sama. Dia current yang sama. Maka dia ialah, saya lupa nak emphasize on the current. Okay, so then the same current, so that's R234 and R5 ialah series. So kamu akan buat R2345 equal to R234 plus R5. R5 is equal to 0.8 plus 3. So kamu dapat sini ialah 3.8 ohm. So lastly, kamu akan dapatlah your circuit will be like this lah. Ini ialah R1, ini ialah R2345. Okay, maka ini betul lah dua ini are connected in parallel. So kamu akan selesaikan dengan menggunakan parallel circuit. Okay, so 1 over R effective is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 sampai 5. Okay, so 1 over R1 ialah 1 plus 1 over 3.8. So R effective is equal to 0.05 kan. 1 plus 1 over 3.8. Kamu akan dapat 1 divided by answer 0.79. Okay, so 0.79. Okay. So that's our circuit lah. Okay, that's our R effective. Okay. Nombor 11. Okay, I think this one may be the last question. Ini kamu dapat gaya lain tu kamu buat sendiri lah ya. Okay, ada masalah kita akan bincang kemudian. Okay, this is our last question for today. Dia minta kamu kira effective resistance of the circuit. Okay, so this one berapakah dia? Okay, kamu buatlah yang pertama ini. These two are connected in parallel. Okay, so kamu akan buat 1 over 12 plus 1 over 4. So kamu akan dapat 1 over answer is equal to 3 ohm kan. So yang atas ni kamu dapat 3 ohm. Okay, so R effective is equal to 2 ohm plus dengan 3 ohm. Dapatlah 5 ohm. Okay, itu untuk soalan A lah. Soalan A. Soalan B pula. Okay, soalan B pula. Total current in the circuit. Okay, so total current, kamu perlukan R effective, kamu perlukan total voltage. So kita punya total voltage adalah 6 volt. Okay, so V is equal to IR. So I is equal to V over R lah. Okay, R apa? R effective. Sebab kamu nak total current in the circuit kan. So V equal to 6 volt divided by divide by 5. Okay, so divide by 5. Kamu ni adalah 6 by 5. 6 divide by 5 kamu akan dapat 1.2 lah. Okay, 1.2 ampere. Okay, that's it untuk kita punya current. And then diminta what is the potential difference across 4 ohm resistor. Okay, across 4 ohm resistor diminta berapakah potential difference kan. So kamu kena carilah berapakah potential difference untuk ini kan. Berapa nilai V nya sini lah. Kamu nak cari apakah nilai V di sini. Macam tu. So this one sepatutnya kamu ada potential divider tapi kita belum belajar lagi. So kita akan buat secara manual lah. Okay, so I in the current in the circuit ialah 1.2 ampere. So kamu akan kira apakah voltage di sini. Okay, so V is equal to IR equal to I kita ialah 1.2 darabkan dengan 2 ohm lah. Okay, ohm yang ada pada this resistor.
Okey, kamu dapat ini adalah 2.4 volt. So ini adalah 2.4 volt. Okay, so you know that dalam series circuit, okay, series, ini series lah kan? 2 ohm bersambung dengan series dengan yang ini. Yang dua ini. Okay, maka dalam series circuit, okay, kamu tahu yang V total is equal to V1 plus V2. So V2 over here is equal to berapa ni? 6 tolak 2.4, kamu akan dapat 3.6 volt. Okay, so you know that these two are connected in parallel. So kalaulah ini 3.6 volt, so this 3.6 volt apply to 4 ohm, also apply for 12 ohm lah. Dia sama atas bawah kan, sebab they are connected in parallel. Itu untuk soalan nombor C lah. So for ohm, the answer will be 3.6 volt. Okay, so pandai-pandailah kamu tulis jalan kira untuk dapatkan 3.6 volt. Yang penting kamu kena faham lah how to get the 3.6 volt. 6 tolak 2.4 dapat 3.6. Okay, so I think that's all for today. Okay, kita ada sampai example 11 lah, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15 ni. Kamu boleh buat sendirian berhad lah. Cuba buat nanti, kita akan bincang kemudian lah. Tapi next class saya rasa saya tak bincang lah pasal ini. Okay, kamu boleh buat sendiri nanti ni. Okay, you can do by yourself lah sebagai latih tubi kamu. Okay, so next class kita akan sambung dengan Kirchhoff rule 3.6. Okay, Kirchhoff rule pada hari esok petang. InsyaAllah. Okay, I think that's all for today, for this evening, for this afternoon lah. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana sudah hadir. Sebelum keluar, yang keluar lagi ya. Sila masukkan R234 alpha. Thank you, Andron. Okay, saya baru baca. Alamak. Bukan. Saya mau delete ni. Ni salah. Jangan guna ni ya, jangan guna yang tu. Sabar. Don't click on this yet. Salah tu. Don't click on that one. Please don't click on that one. Okay, ni yang betul. Okay, this one betul. Attendance ni. Okay, nampak tak? Ada sesi 2021-2022 tu. Okay, ni betul. Okay, that's one. Boleh guna. Yang atas ni, yang guna yang atas tu yang salah tu. Tolong yang guna yang atas tu. Oh my god. Sini semua delete ni. Saya delete dah sini. Okay, use the link. Okay, down there. Yang ada 4 tu. Okay, pilih salah satu dah. Tengok sama semua. Tak tahu salah sama saja tu. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much. I will see you next time for our chapter 3. Okay, assalamualaikum and bye. See you again, guys. Thank you very much for this moment. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Have a good day. Thank you, sir. Sama-sama syuhada. Mana lagi ni? Ya. Bye, sir. Bye semua. Thank you, sir. Ya, sama-sama semua. Selamat berehat, selamat makan-makan. Jangan lupa makan tengah hari.